अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो तमाम यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप न्यू यूट्यूबर हैं या फिर आपका बहुत बड़ा चैनल है, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास, तो भी इस वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान के 99% यूट्यूबर्स इन बातों को नहीं जानते, नहीं समझते। तो एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारा चैनल हैक हो जाता है तो सेल्फ रिकवरी क्या होती है और यूट्यूब की टीम से हेल्प लेकर रिकवरी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस को आपने लाजमी समझना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक चीज आपके सामने रखता हूं मैं। देखिए, मेरा अपना बड़ा चैनल हैक हुआ और रिकवर नहीं हो सका, बड़ी मेहनत की, रिकवर नहीं हुआ। हालांकि मैं वो बंदा हूं जिसने यार पाकिस्तान के सैकड़ों चैनल हैक होने के बाद रिकवर किए हैं, लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत होगी, अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसमें मेरे लिए कोई ना कोई बेहतरी होगी। तो भाई, मुझे सिंपैथी के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हमदर्दी के सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। मेहनत पहले भी कर रहा था, मेहनत आज भी कर रहा हूं। तो जो अल्लाह पहले दे सकता था वो अल्लाह आज कमजोर नहीं हो गया, नाउजुबिल्लाह। वो अल्लाह अब मुझे दोबारा भी दे सकता है और 1000 बार दे सकता है। खैर जी, टॉपिक ये है कि खुदा ना ख्वास्ता आपका कोई यूट्यूब का चैनल है और वो हैक हो जाता है। पहला काम, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बौखलाहट का शिकार नहीं होना है। बंदा हो जाता है, मैं भी हो गया था। शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर ये मैं ना होता तो मेरा चैनल में आराम से रिकवर कर सकता। अगर आपका चैनल होता, किसी दूसरे बंदे का चैनल होता, जिस दिन हैक हुआ उसी दिन अगर मुझे पता लग जाता तो मैं बड़े आराम से रिकवर कर लेता। लेकिन इस बौखलाहट की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, सीधी सी बात है। लेकिन यार, यहाँ पर थोड़ा सा दुख होता है पाकिस्तान के जो बड़े टेक यूट्यूबर्स हैं उनसे, कि चले मेरा तो नुकसान हुआ था, मैं तो बौखलाहट का शिकार हो गया था, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था उस वक्त मुझे सपोर्ट करना, मेरी हेल्प करना? लेकिन उन्होंने भी टाइम वेस्ट किया। बाद में तो ठीक है, सब ने बहुत कुछ किया, लेकिन जो वो एक टाइम होता है ना जब आपका चैनल हैक होता है, वो बड़ा कीमती टाइम होता है। खैर जी, यार उनसे भी अब क्या गिला शिकवा करना। तो पहली बात ये है कि अगर आपका चैनल हैक होता है, डरना, घबराना, बौखलाहट का शिकार नहीं होना है। अपने जज्बात को, अपने हवास को अपने काबू में रखना है, अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखना है। पहला काम आपने क्या करना है, आराम से ये सोचना है कि आपका जो चैनल हैक हुआ है, अब आपने सेल्फ रिकवरी की तरफ जाना है या यूट्यूब की टीम से हेल्प लेनी है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, सेल्फ रिकवरी क्या होती है? सेल्फ रिकवरी ये होती है कि जब आपका चैनल हैक होता है, देखिए चैनल हैक होने का क्या मतलब है, आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है तो सेल्फ रिकवरी ये है कि रिकवरी के अंदर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है या फिर आपने ईमेल दिया है, खास तौर पे जो ईमेल दिया है उसकी मदद से आप अपने जीमेल को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि अपने चैनल को रिकवर कर सकते हैं। ये अभी 2-3 दिन पहले इस तरीके से भी मैंने एक चैनल रिकवर किया है। एक खातून का चैनल हैक हो गया था तो मैंने रिकवर किया है। बल्कि इस तरीके से शेर गनी भाई का चैनल भी हमने रिकवर किया है। जुबैर चिनोटी भाई को मैंने बताया था कि आप ऐसे ऐसे करो, तो उनको मैं गाइड करता रहा, वो करते रहे, तो वो चैनल भी रिकवर हमने कर लिया। तो पहला तरीका क्या होता है, सेल्फ रिकवरी, कि हम यूट्यूब की टीम से बात नहीं करते, उनसे कोई हेल्प नहीं लेते, बल्कि हमने जो रिकवरी का ईमेल दिया है उसके ऊपर ईमेल आ जाता है कि आपके फलां जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो इस लिंक पे क्लिक करें और अपना पासवर्ड चेंज करें। तो बड़ी आसानी से हम अपने जीमेल अकाउंट को, यानी कि अपने चैनल को रिकवर कर लेते हैं। इस तरीके से भी यार मैंने बहुत सारी रिकवर किए हैं और मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली इस तरीके से मैंने रिकवर किया है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हाईजैकिंग का फॉर्म फिलअप करना। चाहे आप ट्विटर के ऊपर यूट्यूब की टीम से बात करते हैं, किसी दूसरे चैनल से यूट्यूब की टीम से लाइव चैट करते हैं, या फिर डायरेक्ट हाईजैकिंग का फॉर्म सबमिट करवाते हैं, तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका सेल्फ रिकवरी, दूसरा हाईजैकिंग का फॉर्म फिलअप करके रिकवरी करना। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, फर्क ये है कि अगर आप हाईजैकिंग का फॉर्म फिलअप करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से यूट्यूब की टीम से आप हेल्प ले रहे हैं ना, जब आप हाईजैकिंग का फॉर्म फिलअप करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप यूट्यूब की टीम से हेल्प ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यार मेरा चैनल हैक हो गया है। फॉर्म फिलअप करके आपने सबमिट कर दिया और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ आपका चैनल हाईजैक हुआ है, यानी आपका चैनल हैक हुआ है, और वो आपको चैनल रिकवर करके देते हैं। तो इसमें क्या फायदा होता है कि हैकर ने अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग चलाई है या फिर कोई वायलेशन की है जिसकी वजह से आपका चैनल डिलीट हो गया, चैनल डीमोनेटाइज हो गया, एडसेंस के ऊपर कोई मसला आ गया, यानी हैकर के पास चैनल जाने के बाद जो भी मसले मसाइल आपके चैनल पे आए होते हैं, तो वो सारे मसले यूट्यूब रिमूव करता है, आपके चैनल को बिल्कुल ठीक ठाक करके, साफ सुथरा करके, मोनेटाइज करके आपके हाथ में देता है।
اگر آپ ہائی جیکنگ کا فارم سبمٹ کرواتے ہیں اور یوٹیوب کی ٹیم مانتی ہے کہ ہیک ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کا چینل بالکل ٹھیک کر کے آپ کو دیا جاتا ہے. مطلب کہ ہیکر کی کسی وائلیشن کی وجہ سے چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا, ایڈسنس سسپینڈ ہو گیا, تو یہ سارے مسئلے وہ ختم کر کے آپ کا چینل آپ کو دیتے ہیں بالکل صحیح کر کے. اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ سیلف ریکوری. سیلف ریکوری میں جب آپ اپنا ای میل استعمال کرتے ہیں, یعنی ریکوری والا ای میل استعمال کرتے ہیں اور آپ اپنے چینل کو خود ریکور کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر ہیکر نے کوئی وائلیشن کر دی اور اس کی وائلیشن کی وجہ سے آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا یا آپ کا ایڈسنس ڈس ایبل ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, تو اب یوٹیوب یہ آپ کو ٹھیک کر کے نہیں دے گا, یہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. اگر اس نے کوئی سویئر وائلیشن کی ہے اور پرماننٹلی آپ کا ایڈسنس ڈس ایبل ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اب یہ چینل آپ کا واپس کبھی مونیٹائز نہیں ہوگا. آسان لفظوں میں, جب آپ ہائی جیکنگ کا فارم سبمٹ کرواتے ہیں تو جو بھی مسئلے ہیکر نے بنائے ہوتے ہیں وہ مسئلے یوٹیوب کی ٹیم آپ کو ختم کر کے دیتی ہے. لیکن جب آپ سیلف ریکوری کی طرف جاتے ہیں تو یوٹیوب کی ٹیم آپ کا کوئی مسئلہ ختم نہیں کرتی, کیونکہ ان کی نظر میں آپ کا چینل ہیک ہوا ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو خود ہی کر رہے ہیں سارا کچھ, آپ کے چینل کے اوپر اگر ہیکر کی طرف سے کوئی مسئلہ آیا ہے تو وہ یوٹیوب کی ٹیم آپ کو ٹھیک کر کے نہیں دے گی. وہ نارمل جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو ہم جو ٹھیک کرتے ہیں ان طریقوں سے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر کوئی سویئر مسئلہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے. تو خدا نخواستہ آپ کا چینل اگر کبھی ہیک ہوتا ہے تو آرام سے آپ نے اپنے چینل کو دیکھنا ہے کہ یار ہیکر نے اس کے اوپر کوئی لائیو سٹریمنگ تو نہیں کی ہے, کوئی وائلیشن تو نہیں کی ہے, وہ چینل ڈی مونیٹائز تو نہیں ہو گیا. اگر اس نے کوئی وائلیشن کی ہے, کچھ بھی اس طرح کی گڑبڑ کی ہے, تو سیلف ریکوری کی طرف نہ آئیں, پھر آپ جائیں ہائی جیکنگ کا فارم سبمٹ کروانے کی طرف. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہیکر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, نام بھی وہی ہے اور کوئی لائیو سٹریمنگ بھی نہیں کیا, کوئی غلط کنٹینٹ بھی استعمال نہیں کیا, مطلب کچھ بھی اس نے غلط نہیں کیا, تو سیلف ریکوری کی طرف آئیں. اس طریقے سے آپ چند منٹس کے اندر اپنا چینل ریکور کر لیتے ہیں. میں نے الحمدللہ دونوں طریقوں سے بہت سارے چینلز ریکور کیے ہیں, ہائی جیکنگ کا فارم سبمٹ کر کے بھی کیے ہیں اور سیلف ریکوری سے بھی کیے ہیں. لیکن یاد رکھیں, میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سیلف ریکوری کی طرف آپ نے تب آنا ہے جب آپ کے چینل کے اوپر اس نے کوئی بڑی وائلیشن نہ کی ہو اور آپ کے چینل کے اوپر کوئی مسئلہ نہ بناؤ, ورنہ یہ مسئلہ کل کو آپ کا چینل واپس ملنے کے بعد بھی آپ کے لیے بنا رہے گا. لیکن اگر آپ ہائی جیکنگ کا فارم جمع کروا کے یوٹیوب کی ٹیم سے ہیلپ لے کے ریکوری کرتے ہیں تو اب ان کا کام ہے ساری چیزیں آپ کو ٹھیک کر کے دینا. تو میں امید کرتا ہوں ان دونوں طریقوں میں جو واضح فرق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک اور فرق یہ ہے کہ اگر آپ ہائی جیکنگ کا فارم سبمٹ کرواتے ہیں تو اس میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے, 1 دن بھی لگ سکتا ہے, 2 دن بھی, 3 دن بھی. لیکن یہ جو سیلف ریکوری والا کام ہے یہ تو آپ منٹس میں کر سکتے ہیں, مطلب اپنے چینل کو, اپنے جی میل اکاؤنٹ کو چند منٹس کے اندر ریکور کر سکتے ہیں. تو میں نے ابھی 2-3 دن پہلے خاتون کا چینل ہیک ہو کے آیا تو سیلف ریکوری سے ان کا چینل ریکور کیا. شیر غنی بھائی کا بہت بڑا چینل ہے, ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں, ان کا چینل جب ہیک ہو گیا تھا تو اس کو بھی ہم نے سیلف ریکوری کے میتھڈ سے ہی ریکور کیا تھا. تو اب دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کا چینل ہیک ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. ویڈیو اچھی لگی ہے, سمجھ میں آئی ہے تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.